गुरुंको निकटे आउ सत्य कहब पिता माता निकटे ए सरल विश्वासी मनीष सदा सर्वदा दुख जंत्रणा भोगवा पड़ी थाए कारण समस्तंकर विश्वासर पथिक साजी सूर्यंकर अस्त हेले ए दुनियार रंग बदली जाए ए मनीष निजर रंग बदलाई दियंती जीवन और अंताक्षरी पाई सेनापति के संवाद नहीं आसी मोहरी निकटे मणिबा आपण जो विश्वास पहाड़टा को तैयार करने को चाहते से पहाड़टा भांगा लगे सेनापति अरे क्या से के मो विश्वास विष भरवा को चाहूँगी मो राजवंशर नाम राज्य प्रजावासी गण मणिबा मते विश्वास भावे खे सेनाध्यक्ष आसन में बसाई सेनापति ए राज्यर दायित्व नापी हेले न मानती मोहरी आदेश आपण को पुत्र चंद्र सेनापति मो पुत्र चंद्र कौन कर राज्य मणिबा मो कथा को विश्वास करवा के नहीं तेणु जदि आपण आदेश देवे मो हुतासन को डाकिदेवी निश्चय पाई ताहार प्रमाण सेनापति तेरे चाओ से हुतासन को डाकी आण मोहर निकटे हुतासन 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 आउ कोटा तुमको है कौन है कह मनिया द्वार मत लोड़ी सत कहतास मो पुत्र चंद्रकांत एबे क्यों ठारे अछि आपण पुत्र चंद्र किरण कोठी देखाई दिला कोठी 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 बेस हुतासन मंदिर हाँ मनिया मनिया आपण पुत्र चंद्रकांतटा से मंदिर बेड़ा का सांगरे नाचुथिल हे मनिया आपण पुत्र चंद्रकांत से मंदिर बेड़ा से भिकारी सदा झील चित्तरे काछ जो भाव रे अभाव काम मूर्ख मो पुत्र चंद्रकांत नाचुचे भिकारी सदा महापात्र झील चित्तरे सहित तुम्हें ठीक भाव देखी आसी तो सुन मणिमा शुणिमा हे हताश तुम पुत्र कार्यकलाप सुन मणिमा शुणिमा हे हताश पुत्र होई भिकारी हताश राजपुत्र होई भिकारी कन्या औ संगतर थे हताश मणिया हताश बंधुर दर्शन कर जाउछंती सुंदरी दियंक सांगे हताश देखा कुल लागुची देखा कुल लागुची शुणी प्रजा कर बारण कर बार बार बारण करवा सत्वे बारण से मो कथा मानिले करी मुही बारण गोड़ाइले मते मारी करी मुही बारण गोड़ाइले मते मारी।
ସ୍ୱାଭିମାନ ଶୁଣ ଦାସ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ଦାସ ଏକ ପକ୍ଷ ବିଚାର ଦେବାଟା ମୋ ପକ୍ଷେ ନୁହେଁ ସମ୍ଭବ ଆସୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଜି ସବୁ ଏଇଠାରେ ହେବ ସମାଧାନ ଆଜି ସବୁ ଏଇଠାରେ ହେବ ସମାଧାନ ଏକ ପକ୍ଷ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇ ଆସନ୍ତି ଆସି ପିତା 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 পিতা কোন হয়েছে পিতা প্রসাদ আজি কাহি আম লাগে শুনছান সেনাপতি কেউ শত্রু রাজ্য আক্রমণ করে আমার রাজ্যক এ উদাস আরে কিଏ ଦେଇছে কি অপমান পিতাଙ୍କୁ মোহর আরে কুহ তুমি মানে চুপ কাহিকি অছ আরে কোন হয়েছে মতো কুহ কুহ উদাস উদাস ନା ମୁଁ କିଛି ମାନେ ସେନାପତି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ পিতা তুমি তাহলে কুহ কোন হয়েছে কুহ পিতা ତୋରି ପାଇଁ ମତେ ଅପମାନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏ ସାରା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରେ কোন কহিল তুমি ମୋ ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତୋରି ପାଇଁ ତୋର ସେ ଭିକାରୀ ସଦା ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ଚିତ୍ରରେଖା ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆରେ କାହିଁକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଛନ୍ତି କହ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଚିତ୍ରରେଖା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ପିତା ଏଇଠି କୁମାର ବାବୁ ମୋ ପିଠାଟା ଖାଇକି କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କହିନି ସେନାପତି ନାଇଁ ତମେ କହିନି ଶୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତୋର ଯଦି ସେ ଚିତ୍ରରେଖା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆରେ ମୋ ମଥା ଚୋଇ ଶପଥ କରି କହ ତୋର ସେ ଚିତ୍ରରେଖା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆରେ କହ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ମଥା ଚୋଇ ଶପଥ କରି କହ ତୋର ସେ ଚିତ୍ରରେଖା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ আরে কহ চন্দ্র মো মথা চই শপথ করি কহ তোর সে চিত্ররেখা সহিত কিছু সম্পর্ক নাই ধিক ধিক তোর মুখ ধিক ধিক তোর মুখ রাজপুত্র হই তুই হেলু এড়ে অবিবেক কন্যা ধরল রাজ্য মন্দিরে যাইল দেখিও সত্যি জনতা তো মুন্ডে নাহিলে চিন্তা কহুছু মুখটে কিণ তোর ন দেখিবি সেনাপতি শুণগির এ মূর্খକୁ বন্দী কর শনি খম্বরে বসাই কাট হবে তার শির শুনিব কারাগির ন শুনিব কারাগির ব্রত সত্য বিচার শুনিপারিলু শুনিপারি যমরাজ মুখরে পকাও কলা কপড়া কলা কপড়া গলায় লগাও খোলা ভাষ আবে ছাও ମୁଁ ଟିକେ ମଣିରାଙ୍କୁ ହତାଶ ଦିପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ମଣି କଣ କହିବା ହତାଶ ମଣିରା ମୁଁ କହିବା କଥା ମଣିଷଟା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗଲା ବୋଲି ହତାଶ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଋନି ମାନେ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମଲା ସେ ଗଲା ହତାଶ ମୁଁ କହିବା କଥା କୁମାର ବାବୁଙ୍କୁ
যদি মৃত্যুদণ্ডরে দণ্ডিতন করা যায় যদি নির্বাচন দণ্ডরে দণ্ডিত করা যাতা সাপ মরিবনি বাড়ি ভাঙ্গিবনি তুমি ঠিক কইছ দাস যা সেনাপতি সে মূর্খটা দেহরু খোলি দিও রাজকীয় পোশাক দৈন নির্যাতনা বিতাড়িত কর তাକୁ ମୋହରି ରାଜ୍ୟରୁ ହଉ ଯଦି ମୋହରି ଅବଜ୍ଞା କରିବ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନ କରିବି କ୍ଷମା କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳାଧିପତି ରାଜା ବରୁଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ଏଡ଼ିଠେ ମୋ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପିତା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏମାନେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ଏମାନେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହେଉଛି ପିତା ମୋତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ସେନାପତି ହେ ମୂର୍ଖଟାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କର ମୋହରି ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ମାରୁଛ ଧକ୍କା ମାରି ବିତାଡ଼ିତ କର ମୋହରି ରାଜ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ସେନାପତି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଆଗେ କୁହ କ'ଣ କରିବି ବେକ ଟିପି ଦେବି ନା କାଟିବି
মতে কম আমার মাইয় কপট ছলনখ রাজা ভারুণ নফারিলা রাজা ভারুণ আমার চক্ষান্তরে ଆଉ ମରିବନି ତ ଉପାୟ କଣ ହେଲେ ଇଏରେ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ରାଜା ବଡ଼ ରାଜା ଜଳ ହେଲାନି ସେଇଟା ପରାଥାର ପାଠର ଲେଖର ଅରେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନର ପର ଲେଖା ଅଛି ଜଣେ ନକନ୍ନିରେ ଆଉ ଜଣେ ହସେଇବ କିପରି ଜଣେ ତଳ ପାହାଚକୁ ନ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉପର ପାହାଚକୁ ଥିବ ସେଇଟା ତାର ପାଠର ଲେଖା ଆଉ କଣ ହୋଇଛି ଜାଣିଛ ମରିବ ରାଜା ଭରୁଣଠ ବିକ୍ରମ ଆଦିତ୍ୟ ଏଇ ଚାରରେ ଗ୍ରହ ରାଜ ରାହୁକୁ ବସାଇ ଦେଇଛି ତଳ ପାହାଚରେ ଉଚ୍ଚର ଆସନରେ ବସାଇଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ତାରି କପଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଜାଟା ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିବ ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଁ ହେବି ରାଜା ଓ ହେବ ମୋର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଦାସନ ছাড় ছিবা রাজাঙ্ক নিখ রাজাটাকু করে বলে কৌশলে অধিকার করি বসিব রাজা সিংহাসন কারণ ও মেঘা সেনাপতি বলো বলি ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣେନି ବାଟରେ ହଗିଲେ ନା ଦେଉଳ ତୋଳିଲେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଗ ପାଖରେ କେହି ମୁଁ ବଳତ୍କାର ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଧରାଧରି ମରାମରି ଦଉଥିଲି ସେମିତି ଆରେ କଥାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ମାନେ ଖା ବୁଝୁକି କଥାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି ଗୋଟେ ମୋ ନାଁଟା ଉତାସନ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନରମ କିନ୍ତୁ ଗରମ ହେଲେ